Numadim ang muti mapaspasamak ti biyag mon umasidag ka kani karuba mon tay damag mon. Taday tamas kabisado na ti biyag mong umsikata amin nga garaw mo sipsiputan na. Nagda CCTV at damot sisipot. Amum ti kababain, tay pang ka nag-outing ka da nag-swimming ngam tay imutanga magmimimin. Nagpuskol taro pamding. Kaadwan ka dagiti OFW ulbud da dagita. Tano kumusta isuda okay laeng kunada ure marigrigatan da kan malmalday da. Nga madamot daddo mga OFW nga natangkanan ti ulbud na. Tano kumusta dagiti asawa na okay laeng kunada ure nudda sa balya kakaidada. Damdamagan da nudda baka no ulag dito Taiwan. At daan nakakita mo iti lugar nga wanti ulag na. Kasla mo lang adta Pinas. Tay ulag di tama kay saang pa'y ti bagas. Agsakdo pa'y ti danom. Mangan pa'y ti napoy. Makapasigid pa'y ti apoy. Nudaduma katungtungtong mo. Tay daduma relatives mo. Nudaduma tay best friend mo. Ay, magimiti pat patawag sa baling ulag dahi gayam. Kasi titibiyag mi dito abroad niyo. Mabasa kami tilingot. Pati singit agpipigkot. Tapos na makadawat kayo tapos di da kayo pinagbigyan. Permiti ko silap yun nakapigpigkot. Iti tao nga dan iti dakas nga apal kat saan nakapulo sa palakpakan no daman banag nga maragpatuno magunod mo iti biyag. No di rurumun na ka. Dakas na pa'y ipagamod na ka. Ay nagamak. Uray agan ano tayo adda talaga dagitay ni aggaputi abroad nga pa English uray no madingag susurot. Dress the chicken kuna na binadwan na di manukon. Come to my house tomorrow, I will kill one pig and one goat. I will tell my father to cook my brother kuna na, hindi ko pa kayangam. Irespeto yu dagita chismusa. Tasakbay na imbento iti cellphone nga pangdanon dagiti damdamag at dadan dagita 24/7 agmalim magpanag. So nga da kayo nga chismosa agbiag kayo tauray no kasta makatulong kayo latta. Ngumunturos bibon datang yung iwiyo ako makaamu kayong tumutin ah. No iroruman mo perjam kan padpadaksam iti padam nga tao dinto pulos dumur hasta panagbiag mo uray iyaradom taulom ti kakatrabaho. Amoyo tapno the peace of mind yo. Bayan nyo dagita tao di taglawlaw yung awan ti sabaling obraan nano di nga agdilaw kadagsi ti mapaspasamak ti panagbiag yo. Bayan nyo nga agsaw-sauda iti likodan yo. Bayan nyo nga ikismis da kayo ken perjan da kayo iti taddo mga tattao. Bayan nyo nga ibababada kayo ken saan da kayo nga irespeto. Bayan nyo ida dagita nga ubraan da isudan tumula ti agsagaba. Kanayon tayo tandaanan nga dagita nga naalas nga ubraan da kag sublin tumula kanyada so nga pilyen tayo nga kanayon itig pakumbaba. Tati napakumbaba nga tao isu ti ang angat ni Apo. Hangarod. Tama, usto. Wala. Naimbag nga oras kadagiti agkakapintas pero gitig kakamuras. Ne. Hawanon matay Regine 50-50. Digiti agdamdawag ka po no taga-ano ka taga-Abraak, San Juan Abra. Tama di ngamin mo umaragiti agdamdamag nagtagari mo rating ambulansam. Basta taga-Abraak na pupulan tatagpada nga taga-Abra dagiti naganak ko. So nga dagiti agdamdamag kapuon taga-Abra. Ta amin nagdamdamag taga-Abra kading taga-Abra ka na kong. Tapos dapat ag-message nga taga-Abra ka no taka di nga panagpatpatang ko nga natangken ng Ilocano. May taga-Abra ka po. Awan sa balya lugar ko ngumdad tuyak Taiwan nagsakripisyo. Kadagiti mo tagdamdamag no mano kano ti taong kon 25 ti taong kon magrupa nga nataengan ta magbuga nga ti trabaho dito. Ngumuray no bugbog ti trabaho basta ngabot ti brief tayo di gatang ti brief. So nga agararami da kadagita ni kwa pagliwliwa nga video tano dadduma ka. Mahumsik tayo latta mo uray no sa ano. Sabi daw Jesus. Inaano ba? Para kadagita imot arsagid dita nga kwa madimang angaw. Awan ti bibiyang ko kinyayo mauma kayong tulatayan install ito Facebook yun. Adugayam ti agdamdamag kanyak no manok ano ti sweldo dito i Taiwan ngum sabay ko nga sungbatan dito damag yu ko kahit ko lang maamuan yung ti sweldo dito i Taiwan nakadepende mo lang ti company no napigsawon no nakapsot tayo mapuntahan yung nga company ngum siyak ti sweldo talaga no dadduma 1M dadduma 1T 1M kahit ko saon 1 manen na ibus nga sigo dun 1T kahit ko mga saon 1 timayab di pinasan inanak idi
Dito Taiwan no kaya mo ti makaalat ti kwa tugaw mo iti fast local nga train hanggang nga gusto sa RTEC card masapol mo ti gumatang ti ticket. Tapos siya mo gaputa kayat ko nga makarelax na mga biyahe gimatang ti ticket. Tapos di nakatugaw ko agang lit. Tininanak di mo. Wanos ti nga biyagon. Imbes nga makarelax tao nga biyahe. Naulawak pay. Sinyales no bumakat ti may nga tao dito yung Taiwan ket ag exercise, ag jogging, kakasday. Dita pinasaan. Ti sinyales no bumakat ti may nga tao dita ko kwa. O kininayo al dawang ko na no oray no lasing ko pala. Agtakya kaya ti kwarta ko na danog dawat ka. Anak na kayo iya tiba nang nga mangan maturog la to brain nyo ko na danog maladaw ka nga makariing. Di ka pala mga asawa ko na danog pasyar ka.